Milana kadang kaula ben ajunan peneka depak ka ajunan Gusti Allah Pak bareng si katon nyeleket nang itu nyeruwa si di lantaran abah selamat. Milana pas beda debu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah hatta yalqallah. Musibah tak kira toman nyinglah dari orang mukmin, tak kira. Mungkin hanya mau odi tak kira nyinglah dari musibah. Kacau yang mate. Wa ma alaihi khati'atun cun tak boleh Pak. Tak usah lebele Allah paringi kaberaan. Mun tak fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Kadang bisnis sah ekonomi na yujiban Allah. Tak ekonomi na pola anan yujiban Allah. Tak anan pola aban yujiban Allah. Keru tak usah lebele Allah Pak eko sotu sana kepilih buat ujian. Kau leban sampian menikah ken karena apa sih kata rema ke Allah fujang tak hoso apa se tak ngerti ngaji tak teman ngaji mun tak keng lebet sabar ngadepi musibah kosot ben Allah keni segoni kosot jadi cek lu nanti prasangka coba ke Gusti Allah kan jen kau le mator tade manusah sebebas dari musibah tade orang odi pas dan diuji. Orang setan di ujian, orang setan di musibah. Pira kedua Pak. Nomor satu ngereng gila. Andi on kuro beni tak ada masalah, keng tak ada masalah tan. Beda rokok, rokok, tak ada rokok neneng, tak ika kebai masalah odi. Beda ke lamping angkui tak ada bengkang. Beda ke kanan kakang, tak ada neneng. Kotor tak kotor, tak ada orang gila sakit. Ana bobolan tak tahu manika kebai masalah odi. Bensin naik, bensin turun, ceng-kenceng ngalamun kering gila. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Abbas ini suguni suara na tak pati kening angkui. Abbas ini suguni cek tes benih kaula para panpeng-peng sateja para alim, sateja para kiai, sateja para pimpinan pondok pesantren, sateja pimpinan masjid, sateja pengasuh musola, sateja para guru, para tokoh agama. Nyon seporah manabi abdina tak nyebut asma aku ngepon setong per setonga namong dek kesatejana abdina banget amal jaki. Sateja para imam, sateja pengurus takmir, sateja remaja masjid Darussalam, satejana abdina penget amal jaki, sateja para tokoh masyarakat utamaipun kelebun desa Cengkong, asareng sateja siapan to pemerintahan disaipun satejana abdina penget amal jaki. Mak koton kurang kini bahasa nikah. Cek tes cek like ya nyaman pon sateja para tantretan, sateja cakanca santreh, sateja kaum muslimin, sateja kaum muslimat seampun sami-sami alengki nengi tempat kak dinto cuken deka cakanca majelis solawat Darussalam. Satejana malar manter kaula ajunan sateja sami-sami king sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang masuk surga benih kata ipangki cek lebet amalan sekak dimah. Kadang justru seteti lantaran mason ke surga. Katon setak muda ke matah ben setak ikan reken ben perasaan.
tamasuk tanda na amal sekatare maka Allah tak cekak nih pikiran mereka laku katon mareh keng mun laku ingen kangen ike ngai guru tanda na kaula ban ajunan ngampuaki amal beni ngampuaki Allah la yudkhila ahadan amaluhu aljannata tak kira bisa memasuk suarga amal lah setong orang. Oh tabah terjemah kalaban terjemahan selain. Tada orang masuk suarga keng karena amal lah guna kanjeng Nabi. Wala anta ya Rasulullah, tamasuk ajunan Rasulullah. Iya makin engkau. Engkau orang mun ngampuaki amalan, ada manusia layak, tada manusia masuk suarga keng karena ngampuaki amalan ada. Manusia bisa masuk ke surga illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmah. Orang yang saya masuk ke surga ben Allah saya kan isreh masuk. Allah tak milih opama bodoh orang meler parana. Kengi masuk ke surga ben Allah. Saya tak protes apa. Otaba bodoh orang alim. Bodoh orang ahli ibadah kagapi keng icapur ke neraka ben Allah saya rasa alang-lang Allah keng Allah ampun lastari ajenci bila saya taat masuk ke surga bila saya tak taat idina ning neraka jadi kaula ben ajunan mun keng mal ngamalaki setong amalan cek sampai teti lantaran kaula ben ajunan ngampuaki amal gini ka ampun cek saking orang masuk surga lebat amal lah mun beda orang ibadah 100 tahun maka masuk surga berhan 100 tahun lebih masuk neraka jadi orang masuk surga keng karena ikan sereben Allah le kau leben ajunan ngalakuni ibadah pun apa bisa saya solat saya puasa wirid pun apa bisa tojuna setong arayu Allah muka-muka kau leben ajunan ikan isran ben Gusti Allah titik tak jeng lancar timun pada orang katanya ben apa mak perlu apa selek rat malarat pada ben ria ben nas panas akak pelka apar lapar tojuna setong tro ikan isran Allah titik orang beli ikan isran Allah mari urusan pak obatnya itu sana keng ikan isran ben Allah nol. Ada urusan ya, pada ban orang nyon sabora dan kula sering mator bede pelacur pak senu sabora ban Allah keng karena gara-gara nginumi pate sebelka sabora tuh sen makin malaikat apa protes masa pantas Guste bareng lalaku nanti di senu pera gara-gara nginumi pate sebelka pas sabora tuh sana ben ajunan ya mun kok lah kenceng benar apa mun la sengkok senyapora asa apa si alang-lang sengkok jadi kau leben ajunan tak berhak ngampuaki ibadah kak di mabisaos kau leben ajunan namung setong pak ngampuaki Allah ben sekak dimaan sekatare maka Gusti Allah pada tak ipangki bisa-bisa sepaling katare maka Gusti Allah beni ibadah kau leben ajunan tapeh oleh na anak foto kau leben ajunan sekatare maka Gusti Allah beda orang masuk surga karena gara-gara memunduk anak banyak. Marah bukti aki lakukan sedu malam. Reng pada tak ada pak reki ke akhirat menteri tak tuli depak. Kau leben ajunan bisa-bisa sepaling katare maka Gusti Allah paki beni ibadah na abe pak tapi ibadah na anak keng abe milu ganjar. Tidak uang buang cet pocet pada ben gelak semaca penapaan bisa-bisa gara-gara ruhuk sampian ben kau leben dikasih masuk surga mun la apaan tak tau ngaji embun tak tau ngaji abojeng tak tau kahokomah apa saking perak lah tak ngakan tak nginum keng mun ni kasih munduk nih kan ni ka oning kahokom nih kan nah apaan betala solat ya jeri nih pak jadi bisa-bisa kau leben ajunan masuk surga ngampong ka ngaji na santri si munduk riak cek mungkin nah kan pas tada santri pernah munduk tak kira aja bah tanya ki mi beda si pernah ketokan kopeng tak kira beda si pernah aja
Saya pernah nengi pondok lek nyon sopora lagi an ben binian santre. Saya pernah pondok perak kedua. Nomor situng kiai nah nomor 2 ya nyain nah. Lebih tak kira pada saya pernah. Jangan pernah berharap kangkui pernah nengi pondok. Orang saya bisa bertahan nengi pondok ya. Perak orang seje kajeh keng trauma seneng reng sepo ben masalah mati reng sepo dari apa neraka ada boleh. Bapak pele. Are bila mulian liburan perak kepi pak. Bila abeli ngelenyer ke kepi. Are pasaan ki kare berapa bulan. Ni temu mulai mangken bon. Cek tanggal berapa mulai ada. Kalender kolong ada bon. Anapa mak tada orang pernah nengi pondok? Mak pernah apa? Reng sepona nengi compon ngideh tedu. Orang sepona nengi compon tak ngak sekali ke tahajud, tak ngak sekali ke duha. Wa ala ko bebejeng. Sampai la cuy latin. Sajang kenceng, reng sepona ngideh nengi compok. Pokok si bede nengi pondok ki ndak tahajud, iki ngai sampean. Pakun melu genceran tahajud anak si bede pondok. Mata merasa. Mak itina aben setan mun bede reng pondok. Jangan setan, parcoma kok bing aku de jujun lambe. Parcoma aku de kain abennya ina lambe. Ngegek lai temu je di reng palang pas been pondok. Ben malam saya doa Allahumma firli abaina wa ummahatina. Sal anak ngangkat tanah ngekosot tu sana benga sepore ekosot pale. Ajunan tak kira dan Pak doa apa ben bekto. Firli abaina wa ummahatina wajad ada. Keng mun nengi pondok salat 5 waktu naga masjid. Kiai ini tak kira kulapai dan. Milana kau leben ajunan pon titireng budu. Ayo cek warisaki budu kena apa toh. Mun pon abah tak ngerti cara nak bojeng, anak sing ngerti cara nak bojeng. Kepada ki ke pondok, tak pernah normal. Ajunan mun memunduk anak pas anan nyengelik nyeng mulai boy tak ning belang, normal pak. Harus 100% menusah anan sampean. Nak kanak si mesti pernah nengi pondok, cereng begini ngeleleng palor aduha. Selain begini neguk HP, pelor peneguk kitab. Selain begini ningku TV, palor ngapa lagi jurmia, emrete, ben saja macam. Siapa sih kencang? Hari makai pani pemuduk tak kira pernah lagi aja. Hari ngacirikan mulutan setahun sekalian. Pah ngacirkan piring jengkong. Jak. Perak sekalian setahun ronga cila tak pernah aku pah ari soro 6 tahun soro je mulai sekali nengi pondok pernah beremah ayo pada pikir pusing apa ngampul minta mulia kemarin ya jadi baan kapile ale baan tak pernah nengi pondok normal arah apa boleh nah lantaran baan pondok beni perak baan saya pasalamat tu baan Allah apaan emaan jujun kain kap pi banget sepona pasalamat lantaran sampian sebeda nengi pondok mantere bareng nah dadi orang semul je nengi pondok sampian benih dengan pak kemani benih dengan dadi mon pon kaule lambe kelas 4 SD pondok kelas 4 tak ada kejedeng kita duka kian saya kelas 4 tak tahu sarong belekan aku lambe. Kalau untuk kelas 4 SD, nyon sepora parapan selain sekolah, kau le benggang kita todus lambatan. Bejak kelas 4 SD. Aku tak todus. Asarong sarong aki kuli. Tore mana? Kau le untuk menikah benigeng polan kebejengan pak. Kau le untuk benih kau le menikah tidak cap kiai sekali deh. Jadi jelas nih. Nih kasih peneguk Arya le, iya si peneguk mikir ya. Arya benih turun lagi Arya benih. Sajap cap deh turun lagi Arya nih. Mak yonceng, salah nama yonceng kok. Mak tanyaan gelu cek siapa sih yonceng? Kia yongku apa mitasi ruh? Ada. Kau lo penikahan reng tani asli pak. Kau lah anan reng tani asli. Mun urusan anang gel, pendengar tenah. Mun urusan berak, cek lilih, cek bah pendengar teh.
Urusan ngecer jangan selip pada tahun. Siapa sih tak tahu urusan bulut banyok lah jadi namun pada ngartin apa. Tahu sahabat lagi ni ke gaula. Apa gula? Reng sepola ke ten gula sampai mangken tahun yang macam tulisan Latin ta. Sampai mangken. Mun ngaji tahu. Reng sepo bini engki juga tahun yang macam tulisan Latin sampai atingkel tahun yang macam tulisan Latin. Kaula ni mapas uning ngaji ngalak ka sapa. Geni ka gula sepeke, kula pah ngalak ka pasir mun pah pada ban penikah. Masa ngalak ka tatangke dia. Ani ka andi makna cet pangalak kening ka gebei. Mun keng tero foto kaula ben ajunan tak tero ngalak ka kacuba na kaula ben ajunan. Jenyak banyak ka bolong buk. Tulipel balaki ka ponduk male ngalak ka kiai bagus. Mun kaula ben ajunan tak bisa mulang berem carana tedung setepak. Tahu sah carana apa jeung? Carana tedung rebe carana. Mun kaula ben ajunan taoning carana mulang berem wudu setepak. Cek bidabit ka polong sambian mak le wudu tak pada bendin sambian. Mak le wudun pada ben esena kitab, mak le wudun pada ben wudun kiai. Kamu bedereng mangken wudu ekosot. Ja. Ira capur ke dulu pentel sentak bah. Mas pada ben geni kau reng wudu. Man yatawadda mithla wudu'i hada sapa bai wudu pada ben wudun sengkok sabuna Kanjeng Nabi. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kapitu sanai sapora ben Allah. Mun mari wudu paski eke bega masjid, mari wudu eke wa bojeng, mari wudu eke bengaji, ka masjid abojeng ngaji aroba tenalah. Tu sana cukupkan wudu sapora kapi ben Allah. Pertanyaan nai ngak napa wudun Kanjeng Nabi? Pada wudun kau leben sampian ben wudun Kanjeng Nabi. Napa Rasulullah mun wudu soko se kacer iye nyek ngangkui soko se kanan, soko se kanan iye nyek ngangkui soko se kacer, ya gembus roba. Masa pada ben geni tak kira tahu je. Mun pemain bagian beubeun tak kira tahu je. Mun ria ya ajer ini ka Pak. Urusan ajunan ni pamunduk anak tolos tak tahu ngaji. Mari pamunduk anak tolos tak ngerti ka hukum. Pamunduk perak laku nangakan tedung celeker boleh. Sampian tak melu dusan natan. Sampian pakun melu gencer nama munduk anak. Ada orang memunduk anak tak keterima? Ada. Maki anan tolos meler. Tiba-tiba ada orang jadi pemeras umur ben Allah lantaran anak. Ini lantaran apa? Ayo coba tak memunduk ke. Mak munduk ke parjo kok jangan setan. Parjo kok. Keng jak apa ngarep anak si munduk robah langsung jadi orang bagus sentan. Sambian anakan peleman nyon seborah. Anakan peleman diri munduk depak ke jompok sobune imu jegei. Cek sial Pak. Cek sial. Bon munduk le 5 tahun jong mak sobune imu jegei. Cek sial arone munduk beni jaga tibi. Jadi jegei iya. Oh, rekan baca ke TV, tanya ya, kebagian gemjel gemer ya. Positif, ada tak teman jagaan, jadi jaga ini. Saya jagaan pengurus sepeda. Takut, nih compok kau lah bon, kau lah tukang jagaan. Ya beda tukang jagaan, nah santri kadang bederojen nama ke pengurus. Kalau telok ya bel beda. Mari ngebel, saya ngebel, ro tedung boleh Pak. Mai belen nah. Kau lepas turun ban malam kau lentar ke poduk, ban malam. Jaga tak jaga kau lepas aku. Saya kanan ngangkui perut semprot, saya kacer ngangkui dong bentong. Benih keng bola napa Pak? Santri samangken semprot kadang benih jaga ngocol jurus. Ngocol jurus kunyuk melempar buah roh, jurus wiro sableng roh saya jocol. Kiai nama ros pada ban gula. Tapi sebenarnya semprot ngocol jurus saya kacer berengaki Pak. Malah je. Tapi jadi nggak mengak. Benih salah na ponduk menabi peleman ke jompok pas ki mau jaga. Ya mon temakin nengi ponduk. Iya jeri nih pun orang monduk benih paring tepak saja Pak. Keru iya jeri kanggui tepak. Seni kan?
Mila neten kula mator ngiren cek pangalak ka kaula ben sambian. Mak le ngalak ka orang tepa ayo monduk dah mabei la reng monduk. Kaula mulai kelas 4 kok. Kaula monduk menika Pak, benikeng karena kebejengan gara-gara libur ke tereh. Tereh anduan wah. Tereh anduan ning compok ning tongkel menika cet bedeg kenana. Apa atuan tereh wah. Ingat bae kula hari Jumat malam setoh. Hari Jumat malam setoh ben tetangke ya tang tereh oco laki pada pak ke pocang beda kampungnya mana pocang elon tongkel mon oco laki tak kergen pocang de ben mon 5 kali oco laki deki bila budu ni bagi ke ben kok angkui budu tereh kene kau le mangken ni kaki buru sadar cek joko coba eka amma beda tereh andu ni pa budu cereng bila telur elah, cot bila telur elah. Jadi tak tulis buduk tan. Malam setong ingat kau lah. Can beker kau lah tak kira gigi kau. Begini ngaji. Engkau makin letak mulia. Pak cek berak sekalian kau tak ngaji. Sekalian berak. Tak kira lu gigi benteng sepoi. Berak sekalian. Apa boleh kau le budun ter deki. Perak ring sepoi mana kau boleh kau le budun ter. Ongku Pak. Para peneguk ter Pak kanan kacer pada ben menikah. Ceki kelas 4. Para peneguk ter dengan ni Pak. Pondut kocana ben ring sepoi tambeleng kanan kacer. Pebiar kanan kacer. Ni ada sendi ter. Pecetol Pak. 2 pelen apa? Nomor setong ontur. Kok tak terus apa lagi benereng tak tahu ngaji ben tak aja. Mate lakuna ben pas. Iku pura lagi ben kok. Mon perak ditireng derek kajong. Mate lakuna ben pas. Rida kok. Apa nambah umur perak nambah itu. Saya tak kira tiba aku saya kebenja. Jadi pahalang kan kok perak. Mate lakuna ben pas. Mon tak aja ngeben tak. Mon tak ngaji. Iku pura lagi ben kok. Benih tangan nak benih ben. Ontur jada mabai. Mi bade sing alam. Intara gambana. Jalan. Entar ka majadian sige maban jalan cha mulai ka bungko potong bete saban ani kereng sepo ka ule lambe pareng sepo laki kula bedegi Pak potong ben mulai ka rumah reng sepo ka ule buduh keng tak teroan nanti direng buduh tan paling tak rida reng sepo ben kadina mak perpan ngarek kita oleh mon pon ditemu je ka ule kita mulai dina kota imanan ka sape je imanan ka potoh de pacedorongku kula Pak ontur cak mulai ke Roma potong bete sabar. Oleh mulai ke Roma pokok pilihan nomor 2 peler. Munduk. Kau le cak reng tak oning jan kau le reng munduk ni kami perak ngalelang ker. Betina reng munduk yang kok ben kalambin ke kapi. Munduk ke Pak? Munduk. Bila munduk ke Pak? Laguna pas. Tai mau nyari tangkel tanado. Tepak kari seto Pak. Tepak ketitinan lecek kau le ya teragi. Anjak tak kertotok munduk ning mangken ni kale-mele areh. Mun tak rebut tanggal sano tak mangkat dah. Lo tak kercek bilit deruah. Sa keluar kulo setengah le mak diri bungkon aja. Bila keluar tak ning masuk boleh ke dilum. Make juga ngembong kata tanggen nah. Cet pon bilit pada ben pani kare rebu ya teraki Jumat de wak boleh ke bungkon nah. Keng apa nasi lopot nak kena setir ya. Engkau lambe tak pernah lagi aja le ya teraki ya moli ya. Macam can kau lemi berak ring ngalelang kering munduk. Betina tak le mole bu ya Allah. Kastana kok ngajak munduk ke jan kau le ning pikir lambe. Betina tak le mole. Milan semangken le ale ya berbesaki milan ya. Pada ku mikir ya. Ben Arya na ingai selenaki. Arya beni instan deh. Arya gara-gara lamare tampeleng kanan kacer ya. Din ben kan tada senyelenaki ingat tak tomani tampeleng sekali ben ki. Erekan bah instan ada. Mon kau ngala kereng sepolak ke tolos tauning maca tulisan Latin. Kau ngala kereng sepo bini tauning maca tulisan Latin. Kau la kuliah ke jauh nereng sepo pani kesial. Berem majong. Ma intara ka bahasa Arab, cukup bahasa Indonesia tak tahu bulat kanan. Anak apa gitu? Ya bila wisuda ben berem pagi. Masa engkau pah tak bentak na sekali beri kok. Bahasa Indonesia tak oning ke sekolah kayak itu. Apa pah hibrina plat nomor ning deder kok.
tolong jangan diajak bicara karena tidak bisa berbahasa Indonesia. Orang sekolah kayak gula beda. Remilan akan ten gula motor. Kadang beda orang yang pasalamat ben Allah, beni karena lalakon na ben. Beda orang yang pasalamat, beni saya nggak le-ale karena kebanyakan santri pada kebinian. Ria hanya orang yang betul-betul terpilih dan hanya orang pilihan yang mau berdiam di pesantren. Montak yang orang tangguh dan orang terpilih tidak mungkin dia bisa bertahan di pesantren. Tak mungkin. Tak kira tak. Ongku tak kira. Penyakit dari yang pesantren rele dua. Nomor setong burleburan sebedi bengkona. Nomor dua burleburan sebedi di pesantren. Yang lain ya. Burleburan sebedi di bengkona sepeda motor ben HP. Tina, bener ya bila depak ke bektona ambu, makai tanda ambu, pak kuni pambu. Punten kau lihat tak ambu jet, sawo merodi kau mau di pesantren, tak siap iya pondok nerima ben sawo merodi je. Bila depak ke bektona ambu, tak usah minta je ambu tibi. Keng mon kita depak je lundu kapuru, lo kita meden belekan apa? Tina makai tak atau mecek HP, tina. Maka kita tuh mecek HP, tina maka kita tuh apa boleh berak numpas sepeda motor saya dorong, aroring gendengnya coba pikir nah, marah-marah pikir, marah coba pikir, apa manfaat ada sepeda motor yang dorong, ada, mak kau orang si aman manfaat, kasih numpak tak manfaat ya, harus numpak sepeda motor arong dorong, mana benta ben kanjana sing ngentel budi na emo atarat. Arya si Andi, emo atarat mana benta si Budi. Keng ngaku dorong, aro abun tapi kena, orang ngalem kagapi kagok aja. Siapa sih ngalem mah? Si ku tak ngelenyer kagapi. Ya harus si kocak setan, harus si kocak nafsu. Perak ketoncan pikiran orang ngalem kagapi lecek roh. Aro benta na pikiran ben nafsu perak. Saya nomor dua, uji nereng monduk, pada ujian sebenarnya nengi ponduk. Orang bini lebur kereng lake, orang lake lebur kereng bini. Cek torok jadi lah, cek torok jadi cek. Tolong saya jadi apa ban? Tak usah lebel kadang orang bini nengi ponduk ni malah rat sengide pak. Aro perak beden nasi ngedem. Perak orang nasi ngedem pak. Orang ngeleng. Dopak ke bengkon, dopak ke HP, dopak ke ton lakentelan ben begala katon. Tina, celun torok jadi. Manter sebeda nengi ponduk pareng na ilmu sebarakah. Satu aja nak foto kau leben ajunan manter itu tiyakin orang sing ngarti dek ka ilmu. Ben muka reng sepo saja sehadir samangken pareng na salamat lantaran amal anak foto laku na sadu malam. Bada orang dapat kajun Allah annali hadza nikah katon beni amal na kaula pangeran nikah mak genjerna emrite nikah genjerna tahajud nikah genjerna duha nikah genjerna fikih nikah genjerna balaghah nikah ka man nikah jereng kaula tak tu jadi beni din beun jan Allah jadi genjerna anan beun keng beun miluk iya apa mak milo sabab saya mamunduk anak oleh nabaan ya saking tak ban saya mamunduk tak munduk anak ya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi mon bada orang nutuaki kefokusan sinutuaki miloki ya kegencerna beda orang mbak pameras umur ben Allah gara-gara musibah nah Kaula ben ajunan sekabarengan musibah cek gelun apa sangka cuba ka Gusti Allah mangken gelun cek gelun apa sangka cuba ka Gusti Allah dan padana kaula numpak perahu numpak kapal tasik ke kangian kaula sering ngajar teman kamu kaula menika Pak paling takok ka tasik sampai mangken kaula bek mang mun konjengan ka polo menika sampai beda siapa yang ngoning bu cereng raat juga apa lagi beda asin juga apa lagi iya kok tak takok kesuap makai beda asin aja kok benih takok kesuap asin jadi kan berak tak masuap engkau takok ke tasik jadi saking tak nyeding tasik ke apa lagi mayu mangkat
Cak rengan gitu. Berarti kurang tawakal. Ambu aja ben tak tawakal ben reng takok. Iya. Mani benih beda. Dia takok kita takok. Semakin memulan bengal. Karena gara-gara kau le takok benih ke Pak ben Allah paringi ujian. Ponakan abinih wak tepak kering kangian. Tepak keni bunte murah. Kau le bareng huning keteretan manega. Tikel mak belum lagi opa makau le tak noro. Belum jam teretan mana. Mula ben tak noro le kena le peburung. Tino mak kita abini pernah akan dari. Tin nama kita abini. Mula ben le kena tak noro apa. Siapa sih noro ari apa? Lah peburung pe popong sedia. Keker tak bisa nyurot tak bisa nyantir gue Pak. Mangkat ke kangian. Bumun ki nengi pengkir Pak nya. Macam nyaman nengi pengkir. Tepak ke Agustus jet Pak. Oh jet bahan. Kau kan tahun ning kan Agustus ini kebegina angin santak napa punten anja Agustus ini pada pantah ada ombak caan mun tade ombak belum apa mak berita dulu iya ngaing jedeng ru iya jangan gole be engkok reng takok beni reng butuh masa iya bah tasik pada beneng jedeng jangan gole nenge beker mun ki nengi pengkir Pak nyaman buk mun ki nengi pengkir lu lah jalan oleh 15 menit adrop lah kok Pak ai tak nyaman oleh 15 menit lepas dari Madura lepas dari Talango dari Pulau Poteran lepas dari Pulau Poteran abuh benih jalan gak ada Pak pemancung nih kan gur pasaki ke bawah pemancung gur pasaki ke bawah kau lengah ke laku adrep bedo orang kehangian kakapi penyan orang kehangian mata berobat anti mabuk kak ditoke obat anti mabuk kak itu pada tiga lampon menter tak mabuk kau le mau pas jangan minum obat jangan ngombek kau le dekik jangan gule beker tiga tak mabi bongko pagerjeng seanya mah apa sopir dah keluar sambil nekuin nggak ada jalanan ki pasang sabun kapi jangan mak tak jangan ngitik ke kau lemba ya sopirnya pakai abel Arab pemun rele jalanan sabun pasang kapi jangan mana degideg nggak nih kah boleh saya rasa tak mabuk tamasok saya beri obat gila orang mabuk iya pak keluar ben bat obat dah nyon sepora Pak nyon sepora depak ketengahan pikir kulupon lah mate mon setia mate lah jete mana rela tak kira nemu Pak je lah ada tak kira depak keteret jadi lah sopir bayi lah keton pon memerengis ke gulam ya nyon sepora Pak dengan Pak repan penikah nyon sepora Pak repan penikah colon si kak masih tak wirid maka si tak toman abejeng ro ingat ke pangeran Pak ya Allah ya dan kau lebih mikir arok belum tentu sih macam ya Allah ro abejeng keng bila jawab musibah napa si tak ibu jawab macam solawat Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salamun setan datang macam solawat terima celep datang angin tambah angin ya Allah lopot kok berarti adalah Auba ka istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa datang boleh saya mas setan apa mak aja istighfar ingat ke mati lah ya mati aja kan malam aja istighfar saya pah badan bacaan lopot ke kepi ingat ke depak kepala puan itu muji abe selamat itu muji abe ongke ke mobil nyetel Roma Irama ya nyanyi boleh tegetean manusia lagar badan penikah keng nyon sepora Pak bisa-bisa kau lepaki depak ka ajunan aku si Allah kenceran ni kabela ben Allah dri ya kenceran apa jangan ben aku macam sekoniin pangeran kenceran apa jangan saya gula apa jangan kena 5 bakton iya ben kan perak orang ngasih apa jangan ben kan perak beden nasi nyong sang nyong let ngari ya orang tak noro apa jeng baik deh lima ben tak noro apa jeng perak deh nasi pas sujud keng otak kaben perasaan ada pak kasar pasar bila si teman hosok Arya genceran apa hasan ben aduh masa konian boleh pangeran
Ben bila teman apa segena, jaban perak tak ngakan tak nginum dari sobu ke maurib. Keng aben tajuban orang mulai menjing sahur wah kamare terawian tambu segala. Tompes sajengkonge ke cerita kegepi. Marah pasti kak men ke sekretari. Lu gelu keng jalun sosa. Dan gampang cerita nih apa. Lu jalun sosa. Arya beda genjeren cek rajin ya. Duh. Kenceran apa penika pangeran? Ingat ben lembe entar kekangian jabo ombe di tengah atas ingat mati ya pangeran. Iya ruah tong setong adu ana been se hoso ongku mancer ongku kasengko iya ruah bera. Been se hoso ongku masraaki abe ongku ben muda ongku kangko ijri ya bera saw merodi. Cek saking bentak tomane japok musibah entar kekangian jir nol bah tidak sehosak sekali dah. Milan kadang ay apa bu? Milan kadang ya sponsor ya bintang film beda ya de. Milan kadang kaula ben ajunan peneka depak ke ajunan Gusti Allah pak. Perang si katon nyeleket neng itu nyeruas itu lantaran abah selamat. Milan apa sebeda debu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah hatta yalqallah. Musibah tak kira teman nying lah dari orang mukmin. Tak kira. Mungkin hanya mau odi tak kira nying lah dari musibah. Kacau pokeng mate. Wa ma alaihi khati'atun cunna tidak boleh pak. Tak usah lebela Allah paringi kaberaan. Mun tak fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Kadang bisnis sah ekonomi na yujiban Allah. Tak ekonomi na pola anan yujiban Allah. Tak anan pola aban yujiban Allah. Keru tak usah lebela Allah pak eko sotu sana kepilih buat ujian. Kau leban sampian menikah. Keng karena apa sih kata rema ke Allah? Fujang tak hoso, apa se tak ngerti, ngaji tak teman ngaji. Mun tak keng lebet sabar ngadepi musibah, kosot ben Allah keni segoni. Kosot, jadi cek lu nanti prasangka coba ke Gusti Allah. Kan jen kau lemator, tade manusah sebebas dari musibah, tade orang odi pas dan diuji, orang setan di ujian, orang setan di musibah. Berak kedua pak. Nomor satu tongreng gila. Andi on kuru beni tak ada masalah, keng tak ada masalah tan. Beda rokok, rokok, tak ada rokok neneng, tak ika kebai masalah odi. Beda ke lamping angkui tak ada bengkang. Beda ke kanan kakang, tak ada neneng. Kotor tak kotor, tak ada orang gila sakit. Ana apa bolan, tak tahu mani kebai masalah odi. Bensin naik, bensin turun, ceng-ceng ngalamun kereng gila. Ada kau leban sampean je yang repot SBB na anak ki kare 3 bulan lek sosamo le mangken pikiran ni kabila kedung lopot cara na mikir abruan bon orang kecece gunung pak libelian wera tak ngide tedung kan mireng ke kanan ingat ke jejelan ki kata abeli ke kacer ingat ke SBB na anak agentang osok we kerowean begini gente wesena tak ada ki napang tabekeh tani nganyabah. Nomor setong reng setan di musibah bera orang gila. Nomor 2 setan di musibah reng mate bera pak. Pabenyain di otang ke Bang Mekar ronda. Pabenyain bah di otang ke Mekar. Bila mate tak kira beda kita agian kan bon. Ngobu sape pabenyain ya. Mate tahu sambian boleh singare pak. Beda nak foto na singare agi bon. Jadi kau lebih ajunan je mintaan mancertan dia masalah ya Allah mancertan dia masalah pelek namun terotan dia masalah 2 pera mun tak gila mate jadi mun keng abe tak siap ditireng gila ben tak sanggup si mati ya imayu pas sanggup nerima masalah menikah saya setan dia masalah lam tunya jagawi ini masalah kok jagawi tak pondu kali jadi presiden Dukale pun Pak jadi presiden sampai mangken ijazahnya tak tuli mare tan. Bodoh boy, serius ngurus pun. Padahal tak nyalon na presiden, dia saking ki nyalon nami pantas malah gagal.
Ani kelamar jadi presiden, ki perlu yurus ijazah na jagawi. Mulai musim corona jagawi je pak. Corona jan jagawi nemu isi corona apa? Jan jagawi. Akhirnya kan kok tukang tu corona je. Mare corona lah mulai kebenggona corona. Nyak keltek tade nengi sar pasar jagawi boleh sih salah. Akhirnya jan pak. Kau leben sampian benih jagawi boleh kan ya. Pas tak dia masalah, andi masalah. Ngireng kau leben ajunan peneka kadang beda orang meres umur lebet andi masalah. Cak gelu na prasangka coba ke Gusti Allah. Ben benih perak sampian sendi masalah. Seneng nih ke perak beda nengi orang, Pak. Perak beda nengi orang. Para rabu sami mulja segak ditopon apa sih bisa ya toraki. Pokok telok kurang seperapat, kau udah goncengan kalau setengah 4 pak kenam bekor. Sereng cet kalau situng begini mulai gila nih kemarin tanya ke saya gonceng. Pokok situng siap eka bidikan tuh gini. Udah pak kalau situng kurang seperapat, kau lebih dengan masjid. Kalau situng kurang seperapat berdiri masjid, ampung apa jeng gelu. Bener kalau setengah tung, dia kalau dari Bun Penang. Terus kanto, sholat dulu. Kau lagi sambil santai kan. Anto 10 menit lagi, 10 menit depak kanto. Alhamdulillah depak gada gue lagi kanto. Manter-manter bareng barakah, manter-manter satu je saya hadir perbangkian samangkian ka itu sami-sami kenging sapora diri Allah ban muka kenging syafaat diri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korang langkung nyon sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi